और और आप घर में बैठकर ये वचन पढ़ना सीखना खुद आप स्मरण करना है। আর যে বাক্য এখানে শেখানো হয় সেটা আপনারা বাড়িতে গিয়ে সেই বাক্য আপনারা নিজেরা পড়ুন, সে বিষয়ে স্মরণ করুন আর এই বিষয়ে নিজেরা আবার একটু ধ্যান রাখুন। तो इनके बाद परमेश्वर के वचन के आधार पर हम प्रभु का सन्निधि में चल के प्रभु का सन्निधि में बैठकर हम प्रार्थना इस प्रकार करना है, प्रभु जी आपका वचन इस प्रकार कहते हैं, इसलिए मुझे चंगा दे, मुझे आशीष दे, मुझे पवित्र आत्मा दे कर कर हम हिम्मत के साथ प्रभु के सन्निधि में जाना है। আর এইভাবে আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যকে শিখবো সেইটাকে আমরা পালন করব আর আমরা যখন প্রার্থনা করতে বসবো আর আমরা হিম্মতের সাথে সাহসের সাথে ঈশ্বরকে বলবো, ঈশ্বর তোমার বাক্যে এই রূপ বলে সেই জন্য আমাদের করে সুস্থ করো, তোমার পবিত্র আত্মা আমাদের করে प्रदान করো। चले हम डर के गया था, वो ईश्वर नहीं था तो भी हम डर के जाके कुछ ना कुछ किया, हम कुछ पाया नहीं, कुछ मिला भी नहीं। अभी हमारे परमेश्वर हमको आत्मा दिया, डर पूरा दूर हो गया, हिम्मत के साथ पिताजी के पास आपको आ सकता है। এর আগে যার কাছে আমরা যেতাম ভয় প্রাপ্ত হয়ে তাদের কাছে গিয়ে আমরা কিছু তো প্রাপ্ত করতে পারিনি কো, কিন্তু এখন আমরা যে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছি সে তাকে আমরা পিতা বাবা বলে তার কাছে যখন যাচ্ছি তার কাছে আশীর্বাদ পেয়েই আমরা যেন আসি। मैं चाहते हैं आग्रह करते हैं आप लोग थोड़ी समय प्रभु के सन्निधि में बैठते हैं, जरूर आशीष आप पाना है, आशीष पाना है तो यीशु मसीह कौन सा व्यक्ति के पास जाते हैं, किसके किसको आशीष देता है कर कर उनके बारे में हम जानकारी होना है और उस प्रकार हमारा स्वभाव भी बदलना है। আর আমরা এই সময় ঈশ্বরের চরণে বসে আছি সেই জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট কোন লোকের কাছে যান, কাকে আশীর্বাদ দেন সেই বিষয়ে আমরা যেন জানতে পারি এবং আমাদের স্বভাব যেন তার মতন হয়। हमको आशीष नहीं मिला तो एक एक व्यक्ति के बारे में यीशु हमें सिखाते हैं, ऐसा वो व्यक्ति के जैसे हमारा स्वभाव बदलेगा तो उनको मिला आशीष जरूर हमको भी देते हैं। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের করে এক একটা ব্যক্তির বিষয়ে শেখান আর সেই ব্যক্তি যে রূপ আশীর্বাদ পেয়েছে আমাদের স্বভাব যদি তার মতন হয় তাহলে অবশ্যই সেই রূপ আশীর্বাদ আমরাও পাবো। कारण परमेश्वर का वचन में है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं, कौन प्रभु का वचन मानते हैं उनको भय मानते हैं, कौन परमेश्वर का वचन के आधार पर चलते हैं उनको प्रभु बोला मैं जरूर उनको आशीष दूंगा। আর এই জন্য আশীর্বাদ আমরা পাবো কারণ ঈশ্বর কারোর সাথে ভেদাভেদ করেন না। ঈশ্বরের বাক্যে এইরূপ লেখা আছে যে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোকে পালন করবে ঈশ্বর অবশ্যই তাকে আশীর্বাদ প্রদান করিবেন। तो यीशु पक्षपात नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका प्रार्थना के उत्तर नहीं मिला, हो सकता है आप बीमार है, हो सकता है आप किसी को बोल नहीं सकता है इस प्रकार बीमार में है, हो सकते हैं आप बड़े हो सकते हैं आप कंगाल हो, ऐसा आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो हम यहाँ कुछ लोगों के बारे में देखेंगे, वो लोग किस प्रकार आशीष पाया ऐसा हम लोग भी आशीष पाएंगे। আর হতে পারে আমরা এখানে যারা আছি আমরা এখন আমাদের প্রার্থনার উত্তর পাইনি, আমাদের রোগ এখনো হয়তো সুস্থতা লাভ করতে পারিনি, এমন কিছু রোগ আমাদের থেকে থাকতে পারে যেটা অপরকে বলতে পারিনি, হতে পারে আমরা দরিদ্র অবস্থায় থাকতে পারি বা আমাদের অন্য কোনো স্বভাবে থাকতে পারে। এখন আমরা কিছু বিষয়ে পড়বো যেখানে তারা কিভাবে আশীর্বাদ পেয়েছিল। आज हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 8 का 22 से हम पढ़ते हैं, कितने टाइम मिलेंगे उसके आधार पर हम जाएंगे। लूका का सुसमाचार 8 का 22 से, अब लोग सब ले लो, मैं पढ़ के जल्दी जाएंगे, पढ़ने के लिए समय नहीं, आप लोग घर में अपने बच्चों को बोलने का पढ़ के सुनाओ,
स्वामी को सुनाओ, स्वामी को बोलो पढ़ो हम भी सुनेंगे, नहीं तो स्त्री को बोलो पढ़ो हम भी सुनेंगे। बच्चे लोगों के साथ ये पढ़ेगा तो परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हमको मालूम होगा। আর এখন অনেক সময় নেই প্রত্যেকটা বিষয়কে পড়ে পড়ে যাওয়ার জন্য। আপনারা বাড়িতে লুক লিখিত সুসমাচার তার 8 অধ্যায়ের 22 বাক্য থেকে নিচে পড়তে থাকুন। যারা পড়তে পারে না স্বামীকে বলুন পড়ে শোনাবার জন্য, অথবা স্ত্রীকে বলুন পড়ে শোনাবার জন্য, অথবা বাচ্চাদের ঘরে বলুন এসো আমরা একসাথে বসি আর পড়ে আমাদের ঘরে শোনাও। আর এখানে ঈশ্বরের স্বভাবের বিষয়ে আপনারা জানতে পারবেন। तो ये परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हमको कैसे मालूम? वचन के द्वारा है, वो वचन पढ़ने से मालूम होता है। আর ঈশ্বরের স্বভাব আমরা কিভাবে জানতে পারবো? ঈশ্বরের বাক্য পড়ার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারবো। ঈশ্বরের বাক্যে এখানে লেখা আছে ঈশ্বরের স্বভাব। इसलिए हम शांत से परमेश्वर का स्वभाव के बारे में मैं प्रचार करूंगा। আর এই জন্য শান্ত হয়ে আমরা ঈশ্বরের স্বভাবের বিষয়ে এখন প্রচার করব। हमारे परमेश्वर क्रोध करने वाला, ऐसा तलवार चलाने वाला नहीं है। আমাদের ঈশ্বর খুব রাগী এবং তরোয়াল চালানো ঈশ্বর নন। यीशु के स्वभाव मालूम होंगे तो फिर आशीष जलती है प्रभु के लोग। আর যিশুর স্বভাব যদি আপনি জানতে পারেন তাড়াতাড়ি আশীর্বাদ পাবেন প্রিয় লোকেরা। इसलिए मैंने आपको बोला बाइबल पढ़ो, स्मरण करो, और आपको परमेश्वर का स्वभाव मालूम हो जाएंगे। আর এই জন্য আমি আপনাদের করে বললাম বাইবেল পড়ুন, সেই বাক্য আপনারা স্মরণ করুন, আর আপনারা ঈশ্বরের বিষয়ে আপনারা জানতে পারবেন। मैं एक घर में गया था कुछ सालों का पहले, तो उनके आदमी मेरे को मारने के लिए ऐसे खड़े हैं, ऐसा मुझे डराते हैं, बहुत ताकत वाला है। तो पत्नी उतरा, पत्नी बपतिस्मा हुआ था, पत्नी उतर कर आया, अंकल कुछ मत डरो, अंकल आ जाओ हमारा घर में बैठो, अंकल कुछ डरने के नहीं बोला, क्योंकि पत्नी को इनका स्वभाव मालूम है, वो चिल्लाएगा लेकिन कुछ करने वाला नहीं है। আর কিছু বছর আগে প্রভুর দাস একজন একার বাড়িতে প্রার্থনা করতে গেছেন, তার স্বামী রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে পালক বাবুকে মারবার জন্য, কিন্তু স্ত্রী বেরিয়ে এসে বলল পাস্টার বাবু আপনি ভেতরে আসুন আর এসে প্রার্থনা করুন। কারণ স্ত্রী স্বামীর স্বভাব জানতো, উনি চিল্লাবেন চেঁচাবেন কিন্তু কোনো কিছু করবেন না। स्त्री को स्वभाव मालूम है, हमाके की जानी, हम सोचे हमको मारेगा इसलिए हम भाग रहे, लेकिन स्त्री बोले ऐसा है, इनके स्वभाव ऐसा है, पास्टर मत डरो, आसो इदिके बसो। আর আমরা তো জানি না স্বামীর স্বভাব কেমন, কিন্তু স্ত্রী জানে, সেই জন্য বলছে পাস্টার এসো এইদিকে বসো আর প্রার্থনা করো। तो स्त्री को कैसे मालूम पति के स्वभाव? मेरे को कैसे मालूम नहीं था, वो उनके साथ रहता है, उनके स्वभाव मालूम। इस प्रकार हम परमेश्वर का वचन पढ़ेगा तो उनका स्वभाव हमको मालूम होते हैं, इसलिए हम गंदगी छोड़ देते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं। আর স্ত্রী কিভাবে জানতো স্বামীর স্বভাব? কারণ স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকতো, আর সেই জন্য পালক বাবু জানতে না। আর আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে জানি, ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা যদি স্মরণ করি, তাহলে আমরা ঈশ্বরের স্বভাবের বিষয়ে জানবো এবং নোংরা বিষয়গুলোকে আমরা পরিত্যাগ করব। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, स्वभाव पगले हम डर के भगवान के पास गया था, यहाँ डर के नहीं, प्रेम से यीशु को मैं प्रेम करते हैं, इसलिए अमा के दारू चाहिए ना, यीशु को मैं प्रेम करते हैं, मेरा पापा को बीड़ी बालो लागছে ना, इसलिए अमा के बीड़ी चाहिए ना। यीशु गाली नहीं देते हैं, इसलिए मेरे पापा को मैं प्रेम करता है, इसलिए मैं गाली नहीं दूंगा। আর এর আগে আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে যেতাম, আমরা ভয় করে যেতাম, আমাদের ভিতরে ভয় ছিল, কিন্তু এখন আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে যাব, আর আমরা এখন যিশুর কাছে যাচ্ছি কারণ আমরা যিশুকে ভালোবাসি। আমার বাবা আর মদকে পছন্দ করেন না, সেই জন্য আমি মদ খাবো না গো। আমার বাবা বিড়ি পছন্দ করেন না, সেই জন্য আমি আর বিড়ি খাবো না। আমার বাবা গালাগালি দিয়া পছন্দ করেন না, সেই জন্য আমি আর খারাপ ভাষা ব্যবহার করব না। बुझते बात है। तो स्वभाव कैसे मालूम हो गया हमारा बाबा का? क्योंकि बाइबल पढ़ा, इसलिए सबसे मुख्य बात यीशु क्या बोला, इस प्रकार हम आगे जाके आप देखो जरूर हम लोग आशीष पाएंगे।
আর আমরা কিভাবে জানতে পারলাম আমাদের বাবার কথা? আমরা জানতে পারলাম এইভাবে আমরা বাইবেল পড়ার মধ্য দিয়ে। সেইজন্য আমরা যখন জানতে পারবো আমরা সমস্ত রকমের মন্দতাকেও পরিত্যাগ করব। इसलिए हम पाप छोड़ दिया, गंदगी छोड़ दिया। हम इसलिए यीशु के सन्निधि में बैठते हैं, इसलिए चर्च में जाते हैं, इसलिए दशांश देते हैं, यीशु को देते हैं, प्रभु का सेवा का बढ़ोतरी को देते हैं, यीशु को हम प्रेम करते हैं, इसलिए हम पाप छोड़ देते हैं। यह सब कुछ वचन के द्वारा हमको मिला। আর এই জন্য আমরা মণ্ডলীতে যাই, আমরা দশমাংশ দিই, আমরা প্রভুর সেবা কার্যতে আমরা সাহায্য করি। আর এই সমস্ত কিছু আমরা ঈশ্বরকে ভালোবেসে আমরা করতে থাকি। अभी यहाँ यीशु किसके पास जाते हैं? यीशु के पास कौन आते हैं? यीशु को कौन स्पर्श करते हैं? उनको कैसे आशीष मिलता है कर कर लूका का सुसमाचार 8 का 22 से लिखा है। আর যিশু কোন লোকেদের কাছে যান, যিশুর কাছে কোন লোকেরা আশীর্বাদ পায়, আর সেই বিষয়ে লূক লিখিত সুসমাচার 8 অধ্যায়ের 22 বাক্য থেকে লেখা আছে। यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक दिन 6 लोगों को बुलाकर यीशु बोला, चलो तातरी आसो, अमी उखाने जावे। कहाँ? झील का उस पार जाएगा कर कर 6 लोगों को बुलाया। আর যিশু একদিন তার শিষ্যদের বলে, এখানে তাড়াতাড়ি এসো, চলো আমরা হ্রদের ওপারে যাব। तो आप लोग नहीं जाएगा, यीशु बुलाएगा तो। আর मैं আপনারা কি बुलाता যাবেন तो না हमारा যিশু बच्चे ডাকলে? लोग मैम बुलाएगा तो हमारे बच्चे लोग दौड़ कर आते हैं कलकत्ता में आराधना करने के लिए। ऐसा यीशु बुलाएगा तो क्या कितने खुशी होगा। मेरे पास आएगा तो केवल बड़ा पाव खिलाता है, यीशु के पास जाएगा तो बड़ा पाव खिलाएगा। कौन আর नहीं প্রভুর आएगा? দাস যখন বাচ্চাদের ডাকেন, চলো আমরা কলকাতার লোকেদের সঙ্গে আরাধনা করব, বাচ্চারা ছুটে আসে। আর প্রভুর দাস তাদের বলে শুধু বড়া পাও খিলা, কিন্তু যিশু যদি ডাকে আর আপনি যদি চান শুধু কি বড়া পাও খাওয়াবে? हाँ, 6 लोग बहुत खुशी हो गए, ओह यीशु बुलाया है ना, किच्छु तकलीफ नहीं। क्या किच्छ कष्ट होवे ना, जल्दी नाव में बैठा, छना थनक ठम 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 जाने लगा। यीशु नाव में बैठ के थोड़ा सा सोया। আর যখনই বলেছে চলো আমরা যাব, শিষ্যরা ছুটে তাড়াহুড়ো করে নৌকায় উঠলো আর তারা ওপারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আর যিশু একধারে গিয়ে অল্প কিছু সময় ঘুমিয়ে গেছে। नाव में बैठ के यीशु सोया, इधर बैठ के कोई सोता नहीं है ना। नहीं नहीं, आप बोलना नहीं, यीशु सोया तो हमको क्या सो नहीं सकता है कर कर बोलने का नहीं है। আর যিশু নৌকায় শুয়েছে বলে আপনার এখানে বসে বসে কেউ ঘুমাচ্ছেন না তো? বলবেন না এরকম যে যিশু ঘুমিয়েছে সেজন্য আমরাও এখন বসে বসে ঘুমাবো। कोई घुमा छे घूम पाछे ना। ओके ठीक है। तो यीशु सोया, तब क्या करने लगा? तूफान आया, लहरों में आया, ये लोगों को डुबाने के लिए कोशिश किया। আর যিশু যখন ঘুমাচ্ছিলেন ঝড় এলো, সমুদ্র ঢেউ এলো আর এই লোকেদের করে ডুবাবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। देखो, यीशु साथ में है तो फिर कैसे तूफान हुआ? यीशु साथ में है फिर क्यों लहरों आया? यीशु साथ में है फिर क्यों समुद्र क्रोध होकर इनको डुबाने के लिए कोशिश किया? यीशु साथ में है, यीशु तब सोया, शैतान आया, डुबाने के लिए कोशिश किया। क्यों? আর দেখুন যিশু সঙ্গে আছে, তারপরে কি করে সমস্যা এলো? যিশু সঙ্গে আছে, তারপরে কি করে ঝড় এলো? যিশু সঙ্গে আছে, তারপরেও সমস্যা কি করে তাদের কাছে এসে তাদের করে ডুবিয়ে দিচ্ছে। तुरंत देखो 6 लोग यीशु मसीह को बुलाया। इधर भी इस प्रकार है, हमको यीशु बुलाया, बात सही है। सारा जगह में भरा हुआ है, कौन? शैतान भी भरे हैं, हमको देख रहा है। कैसा भी हमको गिराने के लिए शैतान कोशिश कर रहे हैं। यीशु हमारे पास हैं, जब तक यीशु को बुलाएगा नहीं प्रभु कार्य नहीं करेगा। ये लोग बुलाया, यीशु उठा, ढांढा शैतान को और शांत हो गया समुद्र। আর দেখুন এরা তাড়াতাড়ি করে যিশুকে ডাকলেন, যিশু উঠলেন আর তাদের জন্য সেই কার্য করলেন। আর আমরাও এই রূপই, আমরা প্রভুর লোক হলেও চারিপাশে শয়তান আমাদের ঘরে দেখছেন।
শয়তানের কার্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সবসময় হচ্ছে। সেজন্য আমরাও যদি প্রভুকে ডাকি যেরূপ তারা ডাকলো, যিশু তাদের জন্য উঠলো, শয়তানকে ধমক দিল আর সমস্ত কিছু শান্ত হয়ে গেল। तो यीशु बुलाया, बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा पाया, प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, बोल के सोएगा तो तकलीफ बढ़ेगा। हमारा काम है हालेलुया प्रार्थना करो, शैतान का काम है डुबा दो। परमेश्वर परमेश्वर का काम करेंगे, शैतान शैतान का काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमको हालेलुया आशीष करेंगे। আর আমরা প্রচার করি, আমরা বাপ্তিস্ম নিচ্ছি, আমরা পবিত্র আত্মা পেয়েছি, আমরা গিটার কিবোর্ড বাজাই বলে ঘুমালে হবে না কো। তাহলে শয়তান আসবে আর আমাদের ঘরে ডুবিয়ে দেবেন। শয়তানের কাজ হচ্ছে ডুবানো, ঈশ্বরের কাজ হচ্ছে আমাদের ঘরে সুরক্ষা করা, আর আমাদের কাজ হচ্ছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে থাকা। ऐसा ये तो यीशु बुलाया है तो तकलीफ बढ़ेगा, प्रार्थना करके वो उसके ऊपर हम विजय पा सकता है। আর এইভাবে হলে যিশু আমাদের ঘরে ডাকলে সমস্যা তো বাড়বে, কিন্তু প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তার উপরে আমাদের ঘরে জয় লাভ করতে হবে। यीशु तूफान को डांटा, समुद्र को आज्ञा दिया, चेले लोग देखा, अरे ये कौन है? समुद्र भी यीशु के बात सुनते हैं, तूफान भी यीशु मसीह के बात सुनता है। ओ बहुत अचंबा हो गया। যিশু উঠলেন, ঝড়কে আর সমুদ্রকে ধমক দিলেন, আর এটা দেখে শিষ্যরা চমকে গেল। আর এ কেমন লোক, এমন কি ঝড় আর সমুদ্র ঢেউ এর কথা শুনে এটা দেখে তারা অবাক হয়ে গেলেন। वो अधिकार आपको भी मुझे भी दिया, आप जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा प्रभु काम नहीं करेगा। इस्तेमाल करेगा हिम्मत है, यीशु डांढा, यीशु ये अधिकार हम लोगों को दिया। तूफान के ऊपर अधिकार है, लहरों के ऊपर अधिकार है, हालेलुया ये वातावरण के ऊपर अधिकार है। आप बोलो, लेकिन यीशु मसीह का नाम का महिमा के लिए है तो प्रभु अद्भुत चमत्कार करेगा। मेरा जिंदगी में हुआ। আর এই একই অধিকার ঈশ্বর আমাদের ঘরেও প্রদান করেছেন। ও সমুদ্রের উপরে, ঝড়ের উপরে, এই আবহাওয়ার উপরে ঈশ্বর আমাদের ঘরে ক্ষমতা প্রাপ্ত করেছেন। আপনিও এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করুন। আপনিও তাদের ঘরে দিতে পারেন আজ্ঞা, কিন্তু যিশুর মহিমার জন্য যদি হয়, ঈশ্বর অদ্ভুত চমৎকার করবে। तैयार है? तैयार है? তৈরি আছেন আপনারা ব্যবহার করবার জন্য? पापा का सेवा करना कितने आनंद है, ये आनंद तो हम ही क्यों ने भूले। praise the Lord। আর বাবার সেবা কার্য করা খুবই আনন্দর। এই আনন্দ আমি কেমনে ভুলিব? हमने बोले खोता आनंद है, सब कुछ अधिकार हमको दिया। तो यीशु उस पार गया, नाव के उधर से उतरा तो तुरंत एक व्यक्ति शैतान पकड़ के इनको बहुत तकलीफ था, दौड़ कर यीशु मसीह के पास आया। আর যখনই তারা ওপারে গেলেন, একজন ব্যক্তিকে দুষ্ট শক্তিতে ধরে রেখেছিলেন, আর সেই ব্যক্তি ছুটে যিশুর কাছে এলেন। उनको बिल्कुल शांति नहीं था। झील का उस पार पहाड़ के ऊपर रहने वाला एकांत में रोते रोते, कोई इनको मदद करने के लिए नहीं, उनको ये झील का इस पार आने के लिए नहीं होते हैं। एकांत में बैठकर ये शैतान इसको बहुत तकलीफ देता है। यीशु को देखा, दौड़कर यीशु मसीह के पास आया। আর শয়তান একে খুব কষ্ট দেয়, যন্ত্রণা দেয়। এ একান্তে একা একা নদীর ওই পারে থাকে, সে জঙ্গলে বা পাহাড়ের মধ্যে সে বসবাস করে। আর এইভাবে কষ্ট যন্ত্রণা শয়তান যখন তাকে দেয়, যে মুহূর্তে যিশুকে দেখলো, ছুটে সঙ্গে সঙ্গে যিশুর কাছে চলে এলো। देखो हमारा चर्च में शैतान आया तो चर्च में आया तो दौड़ के भाग जाता है ना, भाग जाता है, फिर इनको पीछे जाना पड़ेगा, पकड़ के पास्टर का पास लेकर आना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, बैठ बस है, बैठो, बांध के बैठाना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं। इसके अंदर 4000 5000 दुष्टात्मा था। उनको आग्रह है
यीशु मसीह के पास आएगा तो छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये शैतान यीशु आता है देकर झील में इनको डुबाने के लिए कोशिश किया। আর দেখুন আমাদের মণ্ডলীতে যখন দুষ্ট আত্মা পাওয়া লোকেরা আসে তারা ছুটে পালায় আর পাস্টারকে তাকে ধরে বেঁধে বসাতে হয়, কিন্তু এই লোকের ভেতরে 4000 5000 দুষ্ট আত্মা আছে, কিন্তু এই লোকের আগ্রহ আছে যিশুর কাছে এলে আমি সুস্থতা প্রাপ্ত করব, কিন্তু দুষ্ট আত্মা জানে সুস্থ হয়ে যাবে, সেই জন্য একে সেই হ্রদের জলে ডুবিয়ে মারতে চায়। अब एक बात समझना है प्रभु के लोग, कितने भी दुष्ट आत्मा हो, अंदर एकाग्रह चाहिए। ये दुष्ट आत्मा मुझे पीड़ित करता है, निंदा करता है, तकलीफ देता है, मुझे छुटकारा चाहिए कर कर कोई भी व्यक्ति आग्रह करता है तो वो दौड़कर पास्टर्स के पास आएगा, चर्च में आएगा, भक्त लोगों के पास आएगा, यीशु मसीह के पास आएगा, जरूर उनको छुटकारा मिलेगा। আর যত বড়ই দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, যতই দুষ্ট আত্মাতে পীড়িত লোক হোক না কেন, তার ভেতরে যদি আগ্রহ থাকে, সে যদি ছুটে পাস্টরের কাছে আসে বা মণ্ডলীর মধ্যে আসে বা ভক্ত লোকেদের কাছে আসে, সে সুস্থতা অবশ্যই প্রাপ্ত করবে। इधर भी बहुत लोग आता है दुष्ट आत्मा पड़ के भाग रहे गेट गेट के बाहर, मैं बोलेगा छोड़ दो, छोड़ मैं क्या बोलता है, छेड़ने ছেড়ে दो। দাও, ছেড়ে দাও। हाँ छेड़े हो, जाने दो। वो आग्रह तो इधर आएगा। हाँ, यीशु के पास इतने दुष्ट आत्मा पकड़ा दौड़ कर आया है तो यीशु इनको ढूंढ के गया। আর দেখুন এখানেও অনেক প্রভু দাসের কাছে সে মণ্ডলীতে অনেক দুষ্ট আত্মারা আসে আর তারা গেটের বাইরে ছুটে পালিয়ে যায়, তখন প্রভু দাস বলে যেতে যাও, যেতে যাও, আগ্রহ থাকলে ও আবার ফেরত আসবে, কারণ যিশুর কাছে এত হাজার হাজার দুষ্ট আত্মা থাকার পরেও সেই লোক যিশুর কাছে এসেছে। वो व्यक्ति रोते हैं बस वो केवल एक को व्यक्ति के लिए इतने तकलीफ सहन कर यीशु मसीह उनके पास गया, इनको छुटकारा दिया। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট শুধুমাত্র এই একজন লোকের জন্য এত কষ্ট সহ্য করে ওপারে গেলেন এবং তাকে সুস্থতা প্রদান করলেন। छुटकारा देने के बाद वो कपड़ा पहना, नंगा था, जंजीर में बांधे थे, घायल किया था, सारा देश निवासी लोगों को मालूम था ये पागल है कर कर सबको मालूम था, लेकिन यीशु जाके इनको छुटकारा दिया। আর সমগ্র জগতের লোক জানতো এ পাগল, এর আগে উলঙ্গ হয়ে থাকতো, ও সুস্থতা প্রাপ্ত করবার পর এ কাপড় পরতে আরম্ভ করলো এবং সমাজের মুখে এ এসে দাঁড়ালো। आप लोग वो बाइबल पढ़ना है, मेरे को सब कुछ बोलने के लिए समय नहीं, क्योंकि मैं यहाँ यीशु मसीह के स्वभाव किसको यीशु आशीष देता है। আর এই অনেক বিশ্লেষণ করবার জন্য সময় নেই কো, আপনারা এই অংশটা পড়ুন, প্রভু যীশু খ্রিস্টের স্বভাব কি সেই বিষয় এখন বলতে চাই। तो देखो ये व्यक्ति को यीशु मसीह के पास आने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि झील है, इनको कोई मदद करने के लिए नहीं था, इसको केवल यही मालूम था रोने के लिए, इनको इच्छा था शैतान से छुटकारा चाहिए, वो आग्रह प्रभु देखा, यीशु उनके पास जाकर इनको छुटकारा दिया। আর দেখুন এই ব্যক্তির শুধুমাত্র আগ্রহ ছিল আমাকে সুস্থতা প্রাপ্ত করতে হবে, তার কাছে আর অন্য কিচ্ছু ছিল না, সেই জন্য যিশু তার কাছে গিয়ে তাকে সুস্থতা প্রদান করলেন। कैसे छुटकारा मिला? কিভাবে बात সুস্থতা करें, পেল? यीशु के पास आया। যিশুর কাছে সে এলো। वो यीशु कैसे उनके पास गया? रोया, झील का उस पार यीशु मसीह चेलों के साथ गया। আর কিভাবে যিশু তার কাছে গেল, সে সেখানে বসে কেঁদেছে আর সেই জন্য হ্রদের ওপারে যিশু তার শিষ্যদের ঘরে নিয়ে গেলেন। इनको छुटकारा देने के समय, जाने के समय, यही शैतान इनको यीशु मसीह को डुबाने के लिए कोशिश किया। আর একে যখন ওপারে সুস্থতা দিতে যাচ্ছিলেন সেই সময় শয়তান, সেই একই শয়তান এদের ঘরে ডুবাবার জন্য চেষ্টা করেছিল। ये शैतान ने बात करने लगा, प्रार्थना का, ये शैतान निकलो बोले तो शैतान बात करने लगा, प्रभु हमको समय का बदले ले दंड मत दे दो। शैतान को मालूम है इसको दंड मिलेगा, हमको निकालेगा तो देखो सुवरों इतने सुवर चलते हैं, इनको ऊपर जाने को अनुमति दे दो हमें।
আর দেখুন, যখন শয়তানকে বলল বেরিয়ে যা, তখন বলছে হে প্রভু আমাদের ঘরে এখন শাস্তি দেবেন না, কারণ শয়তানও জানে তার একদিন শাস্তি হবে। আমাদের ঘরে বেরিয়ে যেতে বলছেন, সেই জন্য অনুমতি দিন আমরা যেন ওই শুয়োরের পালের ভেতরে প্রবেশ করতে পারি। यीशु मसीह ने अनुमति दिया, दुष्ट आत्मा पूरा इसके अंदर गया, सुअर पूरा डूब गया, उधर ही मर गया। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট অনুমতি দিল, দুষ্ট আত্মারা বেরিয়ে গিয়ে শুয়োরের পালের ভেতরে প্রবেশ করলো, তারা ছুটে গিয়ে নদীর জলে ডুবে মরলো। गाँव वाला पूरा आया, अरे इधर क्या हो रहे? ये पूरा देखा, गांव वाला देखा, एक आदमी पागल था, अभी कपड़ा पहना, खुशी के साथ यीशु मसीह के पास बैठते हैं, एकदम खुशी। गांव वाला बोला इधर आने के नहीं, जाओ आमा के चाहिए ना, गांव से निकलो, बोला यीशु मसीह को। আর দেখুন, লোকেরা বলছে এ কি হয়ে গেল, এই লোক পাগল ছিল, এ কাপড় পরতে নয় এখন কাপড় পরে যিশুর পায়ের কাছে বসে আছে, এত খুশি আছে। গ্রামের লোকেরা বেরিয়ে এসে বলল তোমাকে আমাদের চাই না, তুমি এখান থেকে যাও। गांव वाला बोला আমাকে यीशु को चाहिए ना, जा तातारी जा। यीशु जाने को तैयार हो गया, तो ये व्यक्ति छुटकारा मिला, यीशु मसीह के पास आया, मैं भी आओ आपके पास। আর গ্রামের লোকেরা যখন বলছে তাড়াতাড়ি যাও, এখানে আর থেকো না, এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও, যেই লোক সুস্থ হয়েছে সে বলছে যিশু তোমার পেছনে আমিও কি আসতে পারি? गांव वाले को नहीं चाहिए, लेकिन अमा के यीशु चाहिए, क्योंकि मुझे कितने तकलीफ था, मेरा यीशु मुझे छुटकारा दिया, मुझे कितनी शांति है। पापा मैं भी आपके पास आता हूँ। গ্রামের লোকেদের আপনাকে চাই না, কিন্তু বাবা আপনার দ্বারাই আমি সুস্থতা প্রাপ্ত করেছি, সেই জন্য আমি আপনার পেছন পেছন যেতে চাই। हम भी ऐसा ही आया है ना, गांव वाले को नहीं चाहिए, माता पिताजी को नहीं चाहिए, भाई बहन को नहीं चाहिए, पति को नहीं, स्त्री को नहीं, बच्चे को नहीं चाहिए, लेकिन अमाक के चाहिए। हम ऐसा है ना, यीशु मसीह के पास आया। আর আপনারাও যারা এখানে বসে আছেন আপনারাও তো এই রূপ আছেন। বাবা মাকে যিশুকে চায় না, স্বামীকে যিশু চায় না, স্ত্রীকে যিশু চায় না, ছেলেকে যিশু চায় না, কিন্তু আমার চাই বলে আপনারা এখন এখানে বসে আছেন। लेकिन यीशु बोला तुम मेरे पास मत आओ। सबको इच्छा है उद्धार होने के बाद तुरंत सेवा करना, बाइबल कॉलेज में जाना, बाइबल उठाया, कक्षम में रखा, चला बाइबल कॉलेज, আমি পাঁচরা আছে, আর তুরন্ত সেবা लेने गए। আর সবাই উদ্ধার পাওয়ার পরে তাদের মনে হয় যে বাপ্তিস্ম হলো, বাইবেল নিয়ে চলো এখন বাইবেল কলেজে যাব, আমি সেবা করব। यीशु बोला इखुनी नहीं, अभी नहीं मेरे पास आना। कितना दुखी होगा। हम भी कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास आता है, हमको सेवा करना है, पास्टर का बाइबल कॉलेज में जाना है। मैं बोला तुम जाने का नहीं, अभी तुम जाके काम कर। कुछ दूसरे को बोलेगा तू काम छोड़, तू सेवा में बाइबल कॉलेज में जा। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है ऐसा। यीशु मसीह इनको बोला तू मेरा पीछे मत आओ, तुमको मैं काम देगा, तू सीधा तुम्हारे गांव में जा, तुमको कहां से निकाला उधर जाके गवाही बोलो, इस प्रकार यीशु तुम्हारे लिए क्या किया। আর এরকম অনেক লোকেরা আছে যারা প্রভুর দাসের কাছে এসে বলে পাস্টার আমরা সেবা কাজে যেতে চাই, বাইবেল কলেজে যেতে চাই, পাস্টার দেখে বলে না তোমাকে যেতে হবে না, তুমি কাজে যাও। আর কিছু লোকের এমন আছে যখন বলে এই কাজ ছাড়ো, তোমরা সেবা করতে যাও। ভাবুন এই লোকটারও কত দুঃখ হয়েছে যখন যিশু তাকে বারণ করেছে, আর সেই লোকটাকে যিশু বলছে আমার পেছনে এখন আসতে হবে না, তুমি তোমার গ্রামে যাও, যেই গ্রাম থেকে তোমাকে বার করে দিচ্ছে সেই গ্রামে গিয়ে যিশু তোমার জন্য কি করেছে সেটাকে তুমি বলো। तो अभी आप बोलो ये सीधा गांव में गया, सबको सुसमाचार बोला, गांव वाला पूरा वचन सुना, यीशु को बहुत खुशी हो गया। सब लोग उनको बोला यीशु मेरे लिए अद्भुत चमत्कार किया। वो गांव वाला पूरा विश्वास हो गया। আর দেখুন এই লোক গ্রামে গেল, প্রত্যেকটি গ্রামের লোককে ধরে ধরে যিশুর কথা বলেছে। আর দেখুন যিশু কত খুশি হয়ে গেছে তার জন্য যে প্রত্যেকটা লোককে সুসমাচার শুনেছে, সেই লোকের মধ্য দিয়ে পুরো গ্রাম যিশুকে বিশ্বাস করলো। तो भजन गवाही बोलना अच्छा है कि बाइबल कॉलेज में जाना अच्छा है? आप बोलो,
बाइबल সাত कॉलेज में जाके पास्टर लोग कितने लोगों को लाया पूछो, लेकिन आप लोग कितने लोगों को सुसमाचार बोल के चर्च में लोगों को लाया? कंठा बालो, आप लोग बोलो। আর সুখবর বলে আপনার জীবনের সাক্ষ্য বলে সুসমাচার বলা ভালো নাকি বাইবেল কলেজে গিয়ে পাস্টর হওয়া ভালো? আর বলুন আপনি আপনার জীবনের সাক্ষ্য দিয়ে মণ্ডলীতে কত লোককে নিয়ে এসেছেন আর পাস্টর কত लोग নিয়ে এসেছে? हाँ कोंडा बोलो बोलो, आप लोग बोलो कोंडा बोलो। बाइबल कॉलेज में जाना है, बाइबल कॉलेज में जाकर उधर बाइबल का सामने वो अच्छा है कि जरा सुसमाचार बोल के लोगों को लेके आओ, कौन सा अच्छा है आप बोलो। আর আপনারা বলুন বাইবেল কলেজে গিয়ে 24 ঘন্টা বাইবেলের সামনে বসে থাকা ভালো না বাইরে গিয়ে সুসমাচার বলা বহু লোককে যিশুতে নিয়ে আসা কোনটা ভালো? আপনারা বলুন। अब बोलेगा नहीं, गुस्सा है, राग अच्छे, राग আপনারা अच्छे। বলবেন না রাগ করছেন নাকি আমাদের উপরে? लेकिन यीशु इसलिए बोला, तुम मेरे पास नहीं, गांव में जाके यीशु तुम्हारे लिए क्या किया। আর সেই জন্য যিশু বলল ঠিক আছে আমার পেছনে নয় তুমি তোমার গ্রামে ফেরত যাও আর যিশু তোমার জন্য কি করেছে সেটাকে তুমি বলো। इसलिए हम गवाही देने के लिए परमेश्वर हमको चंगा देते हैं, आशीष देते हैं। हमारे वचन के द्वारा, हमारे गवाही के द्वारा बहुत लोग यीशु में आना है। আর এই জন্য আমাদের সাক্ষর মধ্য দিয়ে আমাদের সেই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বহু লোক প্রভুতে আসার প্রয়োজন আছে। अब यीशु मसीह चले लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ, भीड़ के साथ आने के समय एक बड़े सरदार, बहुत धनिक व्यक्ति, पैसा वाला आकर यीशु मसीह के पाँव में गिर पड़ा। আর এইভাবে যিশু তার শিষ্যদের করে নিয়ে চলার সময় একটা বড় ধনী লোক এসে যিশুর পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়লেন। धनिक व्यक्ति लोग कोई प्रणाम करेंगे क्या? हम धनिक व्यक्ति को प्रणाम करना है कि धनिक व्यक्ति यीशु को प्रणाम करना? कौन सा है? इधर क्या हो रहा है? আর বলুন এই पास्टर को জগতে पास्टर को प्रणाम करना है कि पास्टर प्रणाम करना है धनिक व्यक्ति को? आप बोलो। আর আপনারা বলুন এখন কি হচ্ছে ধনী ব্যক্তি এসে আপনাকে প্রণাম করবে না আপনাকে গিয়ে ধনী ব্যক্তিকে প্রণাম করা উচিত? পাস্টার ধনী ব্যক্তিকে গিয়ে প্রণাম করবে না ধনী ব্যক্তি পাস্টারকে এসে প্রণাম করবে? मैं बोलने का मतलब आज यीशु मसीह के स्वभाव किसको आशीष देता है? अभी देखो एक व्यक्ति पागल है, वो यीशु के पास आया, यीशु ढूंढा गया, यीशु इनको छुटकारा दिया। इधर ऐसा एक सबसे बड़ा धनिक व्यक्ति यीशु के पाँव में गिर पड़ा और यीशु को बोला, पापा मेरा एक बेटी 12 साल का है, बहुत बीमार है, आप मेरे घर में थोड़ा आओ, उनके लिए प्रार्थना करो। আর দেখুন অনেক ধনী ব্যক্তি আর এত ধনী হওয়ার পরেও সে এসে যিশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলছে বাবা আমার একটাই মেয়ে 12 বছর বয়সে অসুস্থ আমার বাড়িতে আসুন আর আমার মেয়ের জন্য প্রার্থনা করুন। देखा, धनिक व्यक्ति यीशु के पास आता है, ধনী ব্যক্তি যিশুর কাছে আসে আপনারা বলুন। वो पैसा देता है, हमको আমাকে चंगा दे, क्या আমাকে सस्त दे, আমাকে क्या मिष्टी दे, আমাকে सस्त दे, पैसा देता है। हमारा परमेश्वर को पैसा नहीं। कोई भी धनिक हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, पापा का सन्निधि में कौन समर्पण करते हैं उनका घर में यीशु जाता है। আর ধনী ব্যক্তি পয়সা দিয়ে বলবে সুস্থতা দাও মিষ্টি দাও আর অনেক কিছু বলতে পারে পয়সা দিয়ে কিন্তু আমাদের প্রভুর কোনো পয়সার প্রয়োজন নেই। যে তার কাছে নম্র হয়ে আসবে তার জন্য ঈশ্বর আশীর্বাদ করবে। ये नंबर होगा, तू बड़ा हो, पैसा हो, धन हो, ज्ञानी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी व्यक्ति हो, यीशु के पास तू आराधना करेगा तो परमेश्वर हमारे घर में आएगा। আর যতই ধনী ব্যক্তি হোক না কেন ডাক্তার হোক না কেন উকিল হোক না কেন বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন যদি যিশুর আরাধনা করে যিশু তার বাড়িতে যাবে। अभी आप देखने का, मैं अभी कहाँ रहता है, अभी मैं कलकत्ता में है, नहीं तो आपका पास्टर को बड़ा धनिक व्यक्ति के पास जा रहा है,
बहुत लोग हैं, अरे वाह किधर है, अरे वो मंत्री के घर में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए बच्चों के लिए। क्या मिलेगा, नहीं क्या नहीं मिलेगा, डॉलर क्या बोलता है, पैसा, ठाका ठाका, की चाय, मांस खाना, की चाय, गाड़ी सबाई मिलेगा। ऐसा जाने के समय पीछे से एक लड़की आया, भीड़ का बीच में एक बीमार वाला लड़की आया। আর ভাবুন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে মন্ত্রী বাড়িতে প্রার্থনা করতে যাচ্ছে, কি না পাবে, টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি এমন অনেক কিছু পাবে। আর এরকমই যিশু যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটা অসুস্থ মেয়ে এলো। वो घर में बैठा था, उसका बीमार है, 12 साल से लहू बहाते, कितने गंदे, कितने गंदे, 12 साल से खून निकलते रहते हैं। वो घर के अंदर बैठ के दूर से देखा, यीशु जा रहा है, सीरियस में धनिक व्यक्ति का घर में जा रहा है, साथ में बहुत लोग हैं, कैसे पहुंचेगा वहां। আর দূর থেকে এই স্ত্রীলোকটি 12 বছর ধরে রক্ত বেরোয়। আর ভাবুন সে কতই না নোংরা, কতই না গন্ধ অবস্থায় সে আছে। দূর থেকে দেখছে যে যিশু যাচ্ছে প্রার্থনা করতে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক যাচ্ছে। সে ভাবছে আমি যিশুর কাছে কি করে পৌঁছাবো, उनको কি করে। मालूम है मेरा बीमार बहुत खतरा है, मैं भीड़ में जाएगा तो लोग मुझे पकड़ के मारेगा, यीशु के पास आने को नहीं मिलेगा। यीशु सीरियस में जाता है क्या, धनी के व्यक्ति के पास जाता है, कुछ ना कुछ मिलेगा, चले लोगों भी खुशी है। अभी इतना सीरियस में जाने के समय यीशु के पास जाएगा तो कैसे होगा, ये कुछ सोचा नहीं, घर से निकला, दौड़ के आया, यीशु का वस्त्र में छुआ। আর छुआ ऐसे। এত সিরিয়াস ভাবে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেই ধনী ব্যক্তির বাড়িতে যাচ্ছে, শিষ্যরাও যাচ্ছে, তারা জানে এখানে গেলে কিছু পাবো। আর এই 12 বছরের স্ত্রী লোক সে জানে আমি নোংরা অবস্থাতে আছি, গন্ধ অবস্থাতে আছি, এত কিছু না ভেবে সে গিয়ে যিশুর কাপড়কে ছুঁয়ে ফেললো। देखो यीशु सीरियस में जाता है बड़े महान का घर में, तो ये गरीब स्त्री को कोई देखेगा क्या। আর इधर का যিশু এখন पागल लोग देखेंगे। हमारे बारे में देखो, मैं एक सीरियस बात में बड़े घर में जा रहे, गाड़ी है, सब कुछ है, पैसा मिलेगा, डॉलर मिलेगा, तो एक स्त्री आके ये तंबा नहीं, थोड़ा तंबा को क्या बोलता है, দাঁড়াও रुको, দাঁড়াও। दाड़ाओ 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 बोल के मेरा इधर कपड़ा पकड़े तो मैं दाड़ा, मैं रुकेगा क्या, अरे बाद में आता है, मैं चले जाएंगे, है ना, हमारा स्वभाव नहीं है यीशु का। আর দেখুন একটা বড় লোকের বাড়িতে যাচ্ছি গাড়ি করে, আর যাচ্ছে সে অনেক প্রভুর দাস, অনেক তৈরি হয়ে সেখানে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি করে। আর একজন স্ত্রী লোক এসে যদি বলে দাঁড়াও দাঁড়াও, প্রভুর দাস দাঁড়াবে, দাঁড়াবে না, চলে যাবে। देखो मैं आज बोलने की, यीशु मसीह के स्वभाव किसको चंगा मिलते हैं, उनका है। ये स्त्री कोई डरा नहीं, भीड़ से आके धनाधनन कपड़ा में पकड़ के खींच लिया, ऐसा खींच लिया, ओ तुरंत चंगा हुआ। আর দেখুন এই স্ত্রী লোকটা কোনো কিছু না ভেবে সে তাড়াহুড়ো করে গিয়ে যিশুর কাপড় ধরে টানলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হয়ে গেল। देखो शुरू में यीशु जाके चंगा किया, अभी सरदार यीशु मसीह को बुलाया, उनका घर में यीशु जाते हैं, अभी जाने के समय यह स्त्री आकर यीशु का कपड़ा को स्पर्श किया तो स्त्री तुरंत मालूम हो गया, उनको चंगा हुआ। আর দেখুন এর আগে একজনাকে হ্রদের ওপরে সুস্থ করে এলো, এখন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে যাচ্ছে, রাস্তাতে স্ত্রী লোক তাকে ছুঁয়েছে, আর ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী লোক বুঝতে পেরেছে আমি সুস্থ হয়ে গেছি। हम लोग ये क्या करेगा, चंगा होकर ऐसा ही घर में आएगा, किसी को मालूम नहीं होने का, यह सबको मालूम, ऐसा एक स्वभाव है, हम लोग भी ऐसा हैं, परमेश्वर का सन्निधि में आके प्रार्थना करके ऐसा ही घर में आके बैठता है। यीशु मना किया, यीशु बोला कौन मेरे को पकड़ा है, डर गया स्त्री। আর আমাদের স্বভাব হচ্ছে আমরা সুস্থতা হলে ঘরে গিয়ে আমরা বসে থাকবো, আর আমাদের এরকম স্বভাব প্রার্থনা করে ঘরে গিয়ে বসবো। কিন্তু যখনই যিশু বলছে, यीशु बोला मेरा कपड़ा में कौन स्पर्श किया, আর যিশু বলছে এই আমার কাপড় কে ছুঁলো, আমার কাপড় কে ধরেছে, তাড়াতাড়ি বলো। क्या यीशु को मालूम नहीं था यह स्त्री स्पर्श किया कर कर, যিশু কি জানতো না যে এই মহিলাটা ছুঁয়েছে বলে? यीशु को जानता था। যিশু জানতো।
फिर पब्लिक के सामने क्यों यीशु बोला कौन पकड़ा हमारा तो चेले लोग बोला पापा इतने लोग धक्का मारता है क्या, पागल है क्या, कौन स्पर्श किया, बहुत लोग धक्का मार रहे हैं, तो अभी पूछता है कौन स्पर्श किया, ऐसा कैसे। আর এত লোক সমাজের মাঝখানে তাহলে যিশু এরকম কেন জিজ্ঞেস করছে কে আমাকে ছুঁয়েছে, কে আমাকে ধাক্কা মারলো? শিষ্যরা বলছে আরে বাবা তুমি কি পাগল হয়ে গেছো নাকি, এত লোক আছে ধাক্কা মারছে সবাই, এতই হয়ে গেছে তুমি পাগলের মতন কেন কথা বলছো? यीशु बोला ऐसा नहीं है, जो आवश्यकता के साथ मेरे कपड़ा में कोई स्पर्श किया। যিশু বলছে না এরকম নয়, আবশ্যকতা নিয়ে কেউ আমাকে আমার কাপড়কে ছুঁয়েছে। और ये शब्द सुन के स्त्री डर गया और यीशु के पाँव में गिर पड़ा, यीशु मैं हूँ। আর এই শব্দ শুনে স্ত্রী লোকটা ভয় পেয়ে গিয়ে যিশুর পায়ের কাছে গিয়ে বলছে যিশু আমি আপনাকে ছুঁয়েছি। सब लोग देखा लड़की को, सब लोग देखा, इसका विचार यही था स्पर्श किया चंगा हुआ, खूब मालो अच्छे, ऐसा बोलने के लिए, ऐसा जाने के लिए सोचा था। আর এ ভেবেছিল মনে মনে যে আমি গিয়ে কাপড় ছোবো, সুস্থ হব আর আস্তে আস্তে বাড়ি পালাবো, এরকম মনে মনে ওর ভাবনা ছিল। यीशु को बोले यीशु मैं हूँ, यीशु का पास सारा बात बताया। আর যিশুকে বললো যিশু আমি করেছি, আর যিশুর কাছে সমস্ত কিছু স্বীকার করলো। सब कुछ यीशु मसीह को बोला। সমস্ত কিছু যিশুর কাছে স্বীকার করলো। तो यीशु क्या बोला मालूम है? যিশু কি বললেন জানেন তারপরে? इसका 48 थोड़ा पढ़ो। 48 বাক্যটা একটু কেউ পড়ুন। इसका 48 थोड़ा पढ़ो। 48 বাক্য। जल्दी पढ़ने का समय नहीं। 48 8 का 48 यीशु क्या बोला मालूम है? कौन पढ़ेंगे? তখন যিশু সেই স্ত্রী লোকটিকে বললেন তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে, তোমার শান্তি হোক। शांति से है बेटी, हमारा मलयालम में लिखा है बेटी कुशाल से जा शांति पा। पहले क्या बोला? स्त्री आया, यीशु मसीह को आराधना किया, सारा बात पब्लिक के साथ बोला, यीशु बोला है बेटी कुशाल से जा। अभी यीशु का खुद का बेटी बन गया। আর দেখুন প্রথমে যখন এলো স্ত্রী লোক বলে লেখা ছিল, সমস্ত কিছু যিশুর কাছে স্বীকার করলো, স্বীকার করার পর যখন ফেরত যাচ্ছে তখন যিশুর মেয়ে হয়ে সেখান থেকে ফেরত যাচ্ছে। यीशु यही चाहते हैं हम चंगा पाकर ऐसा जाकर मरकर पाप में मरकर नरक में जाने को यीशु को इच्छा नहीं। यीशु के पास एक व्यक्ति आ गया तो यीशु इनको चंगा देकर कूद का बैठा बेटी बनाकर परमेश्वर चलाकर कुशाल से चलाकर अनंत जीवन देने के लिए यीशु चाहता है। আর যিশু এইভাবেই কাউকে যেতে দিতে চান না, কিন্তু তার ছেলে অথবা মেয়ে বানিয়ে অনন্তকালের জীবন প্রদান করে তারপরে তাদের ঘরে তিনি পাঠাতে চান। ऐसा है तो यीशु मसीह का बैठा बेटी बनने के क्या करना है? हम केवल चंगा पाया है तो बैठा बेटी नहीं बनेगा। चंगा यीशु मसीह देते हैं, उनका पीछे जाओ, परमेश्वर को आराधना करो, उनका गवाही बोलो, यीशु मेरे लिए क्या किया, दुनिया को बोलो, यीशु का सेवा करो, खुशी के साथ एक दिन हम उनके राज्य में जाएंगे। আর শুধুমাত্র সুস্থতা পেলে আপনারা যিশুর ছেলে বা মেয়ে হবেন এমন নয়, যিশুর সুখবরকে প্রচার করুন, বহু লোককে খ্রিস্টের মধ্যে নিয়ে আসুন, যিশুর ছেলে আর মেয়ে হয়ে উঠুন, তারপরে অনন্তকালে স্বর্গের রাজ্যে আপনি প্রবেশ করবেন। यह परमेश्वर का आग्रह। हम पापा का पास कोई भी व्यक्ति आए, प्रभु चंगा देने के बाद हमारा कर्तव्य है दूसरों को बोलो, गवाही बोलकर परमेश्वर की ओर से आशीष पाकर
उनका बेटा बेटी बनकर हम आगे बढ़ना है। আর আমাদের ঈশ্বরের আগ্রহ আমরা তার কাছে এসে তার ছেলে আর তার মেয়ে হয়ে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি। तो देखो, एक दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति सुसमाचार बोला, गांव पूरा उद्धार हो गया। एक 12वां साल घर के अंदर बैठते हुए बीमार पकड़ा हुआ व्यक्ति हालेलुया यीशु मसीह के पास आया, उनको चंगा मिला। चंगाई के साथ यीशु मसीह के खुद बेटी भी बन गया। ऐसा वो आशीष पाया। আর দেখুন একজন দুষ্ট আত্মাতে পীড়িত লোক সে সুস্থতা পেল, সুস্থ পাওয়ার পর তার গ্রামে থেকে সুসমাচারকে প্রচার করলো। তারপরে একজন 12 বছরের স্ত্রী লোক সে ঘরেতে রোগের মধ্যে বসেছিল, কিন্তু যিশুর কাছে সুস্থতা প্রাপ্ত হয়ে যিশুর মেয়ে হয়ে সে বাড়ি ফেরত গেল। हमारा यीशु कहाँ जाने वाला था? सरदार का घर में, तब तो स्त्री पकड़ लिया। আমাদের लेकिन যিশু কোথায় যাচ্ছিলেন? সেই ধনী লোকের ঘরে, আর তখনই তো এই মহিলাটা তাকে ধরে নিয়েছিল। यीशु के पास कोई भी आओ, गरीब हो, धनवान हो, दरिद्र हो, पागल हो, दुष्टात्मा पकड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, यीशु इनको आशीष करेंगे। যিশুর কাছে যে কেউ আসুক না কেন, ধনী ব্যক্তি হোক, গরিব হোক, ও সে রোগের মধ্যে হোক কি দুষ্ট আত্মা প্রাপ্ত করা লোক, যেই আসবে সেই আশীর্বাদ পাবে। इधर इतना समय हो गया, यीशु कहाँ जाने वाला था? सरदार का घर में बेटी को छंगा देने के लिए। तो इधर इतना समय हो गया तो उनका चेले लोग आया, अभी हो गया पूरा, अभी आने का जरूरत नहीं। बेटी मेला, क्या बोला? बेटी মরে গেছে। मारे जायचे, अभी किच्छु लाभ नहीं, अभी जाओ। यीशु আর बोला, এখানে मरे नहीं, मैं आएगा, मरा नहीं, मैं आएगा। यीशु उनके घर में गया। আর যিশু কোথায় যাচ্ছিল? এই ধনী লোকের বাড়িতে যাচ্ছিল। এখানে মাঝখানে এত সময় নষ্ট হয়ে গেছে। আর তারপরে মাঝখানে সময় নষ্ট হওয়ার সময় কিছু ধনী লোকের শিষ্যরা এসে বলছে, এখন আর আসবার প্রয়োজন নেই, মেয়ে মরে গেছে। তখন যিশু উত্তর দিচ্ছে, মরেনি মরেনি, এখন আমি তোমার বাড়িতে আসছি। यीशु घर में गया तो बहुत लोग यीशु को देख के कुड़कुड़ाता, अभी आया? तो यीशु बोला, अंदर गया, सबको बाहर कर दिया, चेले लोगों को लेके अंदर गया। तो सब लोग कुड़कुड़ाते हैं, अभी हो गया, अभी तू क्या डॉक्टर बोला हो गया, मर गया, तू क्या बोलते है मरा नहीं? ऐसा कैसा यीशु है? सब लोग यीशु के ऊपर चिढ़ाने लगा, गुस्सा करने लगा, कुड़कुड़ाने लगा। यीशु बोला मरा नहीं है, डॉक्टर बोला मर गया। আর এখন যিশুর পেছনে অনেকজন অনেক রকমের কথা বলছে, অনেক লোকেরা রাগ দেখাচ্ছে আর বলছে, এখন এসে কি লাভ, মারা গেছে, ডাক্তার বলেছে মরে গেছে, আর তুমি বলছো মরেনি, কি রকম কথা তুমি বলছো? यीशु बोला सो रहे हैं, যিশু বলছে ঘুমিয়ে আছে। लोग डॉक्टर बोला मर गया, किसका बात तो सुनेंगे? ডাক্তার বলছে মরে গেছে, কার কথা শুনবে? किसका बात सुनेंगे? কার কথা तो यीशु শুনবে? बोला, सब लोग बाहर जाओ, चेले लोगों को बिठाया, बेटी का हाथ पकड़ा, उड़ो। बोले, बेटी उड़ गया, अपना माता पिताजी को दिया, बोला इसको खाना दो, लेकिन एक बात है, किसी को बोलने का नहीं। ऐसा कैसे? আর দেখুন এরপরে যিশু তার শিষ্যদের করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো, মেয়ের হাত ধরে বলল ওঠো। সে উঠে বসলো। বাবা মাকে বলবো একে খেতে দাও, আর কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। पापा मम्मी को मालूम है मर गया, चेले लोगों को मालूम है मर गया, पब्लिक को मालूम है मर गया, डॉक्टर को मालूम है मर गया, लेकिन ये जिंदा हुआ यीशु आके जिलाया कर कर बोलेगा तो ये लोग विश्वास नहीं करेगा। लोग बोलेगा तो फिर ठीक है, मरा नहीं था, डॉक्टर को गलत हो गया, ऐसा बोलने वाला है। इसलिए यीशु बोला, हमको किसी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं, तुम इनको खिलाओ, किसी को मत बोलो। আর এরপরে লোকেরা এরকম বলবে, এই ঠিক আছে, এটা ডাক্তারের ভুল হয়েছিল, মরেনি, কিছু একটা সমস্যা হয়েছিল, যিশুর কারোর কোন রকমের সার্টিফিকেটের দরকার নেই। যিশু বাবা মার হাতে দিয়ে বলল একে খাওয়াও। Praise the Lord। लेकिन इसका माता पिताजी विश्वास किया, কিন্তু এর বাবা মা বিশ্বাস করলো। लोग विश्वास नहीं करेगा, कुछ बात लोग विश्वास नहीं करेंगे। কিছু বিষয়ে লোকেরা বিশ্বাস করবে না। प्रभु कह लो, यहाँ देखो किसको किसको आशीष मिला। यह धनी के व्यक्ति हैं, सरदार हैं,
यीशु मसीह के पास आराधना कर कर विनती किया, उनके पास यीशु गया। আর দেখুন প্রিয় লোকেরা, কার কাছে যিশু গেল? আরাধনা করে যারা যিশুর কাছে নম্র হয়ে বলল, যিশু তাদের কাছে গেল। यीशु मसीह के पास 12 साल लेहू बहा, वो स्त्री आके यीशु को स्पर्श किया। 12 বছর ধরে রক্তস্রাবে ভুগছিলেন এমন মহিলা এসে যিশুকে ছুঁলো। उनका स्वभाव देखो स्त्री का, वो সেই सरदार का स्वभाव देखो, लेकिन ये दुष्टात्मा पकड़ा हुआ 4000 5000 दुष्टात्मा में बरा हुआ व्यक्ति, ये पढ़ा हो लिखा हो कुछ भी हो, उनको केवल एक ही जानता था, रोना रोना रोना। यीशु झील का उस पार जाकर रोने वाला, एकांत में बैठकर रोने वाले के पास यीशु जाकर उनको भी छुटकारा दिया। আর দেখুন এই স্ত্রী লোকের স্বভাব দেখুন, এই ধনী লোকের স্বভাব দেখুন, আর সেই দুষ্ট আত্মা পীড়িত লোকের স্বভাব দেখুন। সে পড়ালেখা না হতে পারে, কিন্তু একটা স্বভাব তার মধ্যে ছিল, সে একাকিতে বসে বসে কাঁদতো, আর তার কাছে গিয়ে যিশু তাকেও সুস্থতা প্রদান यीशु করলেন। पक्षपात नहीं करता। इसमें से कौन है? हमारा स्वभाव क्या है? आप हो सकते हैं दुखी है, दुष्ट आत्मा में पीड़ित होगा, आपको मालूम है, केवल रो, यीशु को प्रार्थना करो, यीशु आपके पास आऊंगा। आप धनिक हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, कोई भी हो, आप बाइबल के सामने आओ, यीशु को प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको छुटकारा दे, आपका बच्चों को छुटकारा दे। आप कितने भी बीमार हो, पब्लिक आपको इंसल्ट करने दो, निंदा करने दो, हिम्मत के साथ यीशु मसीह के पास आओ, पकड़ो यीशु को, यीशु चंगा होगा। আর এই তিন রাখার মধ্যে কোনটা আপনার স্বভাব? হতে পারে আপনি পড়ালেখা ব্যক্তি না হতে পারেন, দরিদ্র ব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু যিশুর কাছে এসে কাঁদুন। যিশু আপনাকে, আপনার ছেলে মেয়ে, আপনার সন্তানদের ঘরে তিনি আশীর্বাদ করবেন। পাবলিকের মধ্যে না হলেও একাকৃতে আপনি যিশুর জন্য কাঁদুন। कोई भी बोला नहीं हमको चंगा देगा तो मैं बपतिस्मा लेगा, कोई बोला नहीं। কেউ বলেনি আমাকে সুস্থতা দিক তারপর আমি বাপ্তিস্ম নেব। हमको चंगा देगा तो हमारा शादी होगा तो बपतिस्मा देगा, काम मिलेगा तो बपतिस्मा देगा, चंगा होगा तो बपतिस्मा देगा, मेरा बेटी को पढ़ाई आगे बढ़ेगा तो हम चर्च में जाएगा, कुछ नहीं बोला। रोने के लिए आंसू है पापा के पास, गवाही बोलने के लिए आप तैयार हैं, यीशु के बारे में बोलने के लिए तैयार है। कितने उपकार हमें यीशु किया, बोलना शुरू करो, यीशु हमारे साथ में है। আর কেউ বলেনি আমাকে সুস্থতা দিলে আমি বাপ্তিস্ম নেব, আমার মেয়ের বিয়ে হোক তারপরে আমি বাপ্তিস্ম নেব, আমি চাকরি পাই তারপরে আমি বাপ্তিস্ম নেব, আমার ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা হয়ে যাক তারপরে আমি বাপ্তিস্ম দেব। এরকম কোনো বিষয় নয়। শুধুমাত্র চোখের জলের সাথে যে কাঁদতে আরম্ভ করলো, ঈশ্বর তার জন্য আশীর্বাদকে প্রদান हो করেন। हो सकता है आपका बच्चे लोगों को बीमार, हो सकता है एकांत में बैठते रोता होगा, हो सकता है आपको बीमार है, वो किसी को बोलने को नहीं होता होगा, हो सकता है आपको तकलीफ देता है शैतान, कुछ भी हो प्रभु के लोग, सबको छुटकारा के लिए एक ही मार्ग, यीशु के स्वभाव। कौन प्रार्थना करते हैं, कौन उनको आराधना करते हैं, कौन इनको मानते हैं, कौन उनके सन्निधि में आते हैं, इनको प्रभु आशीष देगा। আর যিশুর স্বভাবে এটাই, কে যিশুর কাছে আসছে, কে যিশুর কাছে প্রার্থনা করছে, কে যিশুর আজ্ঞাকে পালন করছে। হতে পারে আপনার রোগ আছে, আপনার ছেলে মেয়ের রোগ আছে, একান্তে বসে যিশুর কাছে আপনি আসুন, বাইবেলের কাছে এসে বাক্যকে মনের সাথে সমর্পণ করুন, আর দেখুন যিশু আপনাকে ছুটকারা দেবে। मैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं, थोड़ा उठेंगे आप लोग, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका कुछ भी बीमार हो, आपका प्रश्न আপনারা আপনাদের জায়গায় উঠে দাঁড়াতে পারেন, প্রভুর দাস আপনার জন্য প্রার্থনা করবেন। হতে পারে কোন রকমের রোগ সমস্যা যাই কিছু থাকুক না কেন, প্রভুর দাস এখন আপনাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। আপনারা নিজেদের জায়গাতে উঠে দাঁড়ান। यह वचन सुना आप लोग, हो सकता है आपको दुष्ट आत्मा का तकलीफ है, हो सकता है नींद नहीं, हो सकता है प्रश्न है, हो सकता है बीमार है, आप यीशु को बोलो, यीशु
আমাদের বাড়ি আসো, আমাদের বাড়ি আসो। আমি একটা पापी, रोने के लिए आप तैयार है? यीशु आपका घर में आओगा। वो धनी व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, बीमार व्यक्ति हो, हालेलुया, कोई भी व्यक्ति हो, यीशु हमको ढूंढ कर आता है। आंख बंद करो, मैं प्रार्थना करते। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद, आपका वचन सुना, आपके संतान लोग प्रेमी सबके ऊपर दया करें। सबको प्रश्न है, कुछ लोग बीमार में, कुछ लोग दुखी में, कुछ लोग किसी को बोल नहीं सकते ऐसा इस प्रकार अवस्था में, कुछ लोग हालेलुया प्रभु जी तकलीफ में। पापा सबका दिल खोले, सबको आपका आत्मा दे, प्रार्थना के आत्मा, आपको बुलाने के आत्मा, यीशु मसीह का नाम महिमा करने की आत्मा। कब आशीष हो जाए, कलकत्ता आशीष हो जाए, पश्चिम बंगाल आशीष हो जाए, आपका दास लोग आशीष हो जाए। यह वचन सुना, सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुनो करें हमारे परम पिता, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।